मुझ की अली लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अकबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग का प्रोग्राम GB2 न्यूज़ पे आपकी मेज़बान मरियम बतूनी आपकी खिदमत हाजिर है। माह मुहर्रम का महीना है। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबुल अस्र व ज़मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआए बहुज़ूर कायनात, परवरदिगार, माह मुहर्रम का महीना है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे बहुत ही प्यारे साथ रहने वाले दोस्त अहबाब और बहुत से लोगों के वालिदैन इस माह मुहर्रम में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं और इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ए रब करीम, ए रब ज़ुल जलाल, ए परवरदिगार, हमारी मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनकी दरजात बुलंद फ़रमाएँ और उनके तमाम गुनाहान कबीरा व सगीरा को साफ़ फ़रमाएँ, दरजात बुलंद फ़रमाएँ, बरज़ख की मंजिल को आसान फ़रमाएँ, उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद के नूर से रोशन फरमाइएगा और आलम बरज़ख के तमाम मराहिल में इनके लिए आसानी फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। सलाम या हुसैन, सलाम या ज़ैनब कुबरा, सलामुल्लाह अलैहा। सलाम हो उस पर जिसकी कब्र की मिट्टी को अल्लाह ने खाक शिफा बना दिया। सलाम हो मज़लूम करबला पर। हुसैन हिदायत का चराग है और हुसैन नजात की कश्ती है। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम व मुक़द्दस महीना है जिसमें इमाम आली मुक़ाम हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहा और उनके असहाब ने दीन हक़ की हिफाजत के लिए जाम शहादत नोश फरमाया। और ये महीना गम और अज़ादारी का महीना है, लेकिन साथ ही ये हमें सब्र, इस्तिक़ामत और हक़ पर डट जाने का दरस भी देता है। करबला का पैगाम क्या है? करबला क्या है? करबला हमें दर्स देता है राह निजात का। करबला हमें बताती हैं कि सच्चाई की राह पर चलने वाले नाकाम नहीं हो सकता। हुसैन तन्हा थे मगर सर बुलंद थे। परवरदिगार हम सबको राह निजात अता फरमाए। और यजीद के पास फ़ौज थी, यजीद के पास ताकत थी, यजीद के पास हुकूमत थी, मगर तारीख़ में रिसवाई लिखी गई है। तुम में अगर हक़ पर डट जाने का इरादा है, हक़ पर डट जाने की हौसला है, हक़ पर डट जाने का इरादा है, तो परवरदिगार ताकत अता फरमाता है, परवरदिगार उसमें आपकी मदद फरमाता है। और इसलिए हक़ पर डट जाएं, मगर हुसैन की राह को कभी ना छोड़ें। और हुसैन हमें दर्स देता है कि परवरदिगार ने इस दर्स करबला को आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दर्स गाह बना दिया। उससे बहुत से निजात हमें हासिल होता है और करबला हमारे लिए एक राह निजात है। करबला को करबला के शहंशाह पर नाज है, करबला को करबला के शहंशाह पर नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे को मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर, यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, हुसैन ने वो सजदा किया खुदा को नाज है। नाज़रीन कराम, वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसमें हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैहा के साथ उनके असहाब बावक़ार और जान निसार करने वाले असहाब अहले बैत अतहार और जान निसार साथी मौजूद थे।
وہاں ایک ایسا دلیر اور بہادر خاتون نڈر خاتون بھی آپ کے خیموں میں موجود تھی، جس نے واقعہ کربلا کے شہیدوں کا خون اپنے چادر تطہیر سے صاف کیا اور کربلا کی تپتی ریت پر اپنا کردار ادا کیا، اور تاریخ تا قیامت تک اس عظیم خاتون کو یاد کرے گی۔ کربلا میں صبر و رضا کی پیکر اس عظیم خاتون کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت زینب ابن علی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 6 یا 7 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ کے شوہر عبداللہ بن جعفر تھے۔ جعفر طیار سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ واقعہ کربلا میں آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ موجود رہی، اور عاشورے کے دن آخری وداع میں آپ نے مولا امام حسین علیہ السلام نے آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو نماز شب میں آپ کے حق میں دعا کرنے کی سفارش کی۔ کربلا میں جنگ کے خاتمے کے بعد تمام اسیروں کو کوفہ لے دیا گیا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بھی ان اسیروں کے ساتھ اسی حالت میں کوفہ و شام بھیجا گیا۔ کوفہ اور شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبات بہت مشہور ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں علی کی بیٹی کی جلالی خطبہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور آپ بہت مصائب کی وجہ سے کافی بزرگ ہو چکی تھی اور بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے آپ کو مصائب کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ رہی، اور بہن بھائی کا جو رشتہ ہے واقعہ کربلا کا بہت خوبصورت ایک منظر کا رشتہ نظر آتا ہے، اور اس میں بہت سے مائیں بھی شامل تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین اور حق پہ قربان کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ رہی، اور اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو ساتھ لے کے گئی، اور واقعہ کربلا میں یہ دونوں بیٹے امام علی مقام حضرت امام حسین پر جان نثار کرتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ کوفہ اور دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا عالمانہ کلام، آپ کے خطبات آپ کے علمی کمالات کا واضح ثبوت ہیں۔ کیوں نہ ہو آپ شیر خدا کی بیٹی مولائے حسین کی بہن حضرت زینب کبریٰ، سبحان اللہ۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی احادیث بھی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوفہ و شام کے کوفے کی خواتین کے لیے آپ درس تفسیر بھی دیا کرتی تھی۔ آپ کا علمی کمالات کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی تھی۔ آپ روایات احادیث کے رتبے پر بھی فائز تھی، اور آپ واقعہ کربلا میں جو لوگ اہل بیت کو اور جن لوگوں کو آپ کے ساتھ قیدی بنا کر کوفہ اور کوفہ شام جب پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کی آہ و پکار سن کر بنت علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی۔ کیوں نہ ہو آپ نواسہ رسول، آپ باب العلم کی بیٹی، اور آپ کا رتبہ بہت بلند تھا، آپ ایک بہادر خاتون تھی۔ آپ ان تمام لشکر کو لے کے شام اور کوفہ میں لیڈرشپ کرتے ہوئے ان تمام خواتین کے لیے ایک ڈھال تھی، جو کہ آج بھی تاریخ میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے اس ٹائم پہ بہت بڑا ایک خطبہ فرمایا جو کہ عالم اسلام کے لیے ایک راہ نجات اور سیدھی راہ دیکھنے کو چلنے کو ملتی ہے۔
परवरदिगार इन तमाम राह पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। सलाम हो या ज़ैनब, सलाम हो या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप पर, आपके आल पर। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब, हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब, कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब, कुरान अगर है तो तफसीर है ज़ैनब, फ़कत इमाम के दीन पे जंजीर है ज़ैनब, बादे हुसैन नाना के सफ़ीर है ज़ैनब, बेताबा लड़के अब्बास से अलमदार बन गए और लहजे में आज हैदर कर्रार बन गए, और लहजे में आज हैदर कर्रार बन गए। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब, कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब। और हम जानते हैं कि करबला, वाक़ई करबला का जो मंज़र था, जो टाइम था, उसमें माओं के बग़ैर करबला भी नहीं हो सकी थी। बहुत से माओं ने अपने जवानों को हक़ के राह पे कुर्बान करने के लिए पेश किया और कड़ियल जवान शहादत के दर्जे पर फाइज़ हुए। और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अलावा 9 माएँ ऐसी थी जिन्होंने अपने जवान बच्चों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। और आज हमारे स्टूडियो में हमारी बहुत ही अज़ीज़ हमारी बेटी अबीहा ज़हरा वज़ीर जो तशरीफ़ फरमा है, उनसे हम सुनते हैं कि सोज़ो सलाम जो कि परवरदिगार ने उनके लिए एक ख़ास इनायत की हुई है। बहुत अच्छी आवाज़ है और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये ख़वानी भी करती हैं, मर्सी ख़वानी भी करती हैं। परवरदिगार ने उनको शर्फ़ से नवाजा है, तो हम अबीहा से मर्सिया सीखते हैं। अकबर कहती थी माँ हूँ बड़े पर ये से लिपट कर है अकबर अरमान थपे नाऊंगी पोशाक शहानी अफसोस किरा न तुझे कोई जवानी के साथ मुकद्दर है अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गे सुवा है मेरा हूँ मैं नहाया ये क्या हुआ दिलबर है अकबर मुझ की लेके जो दम तोड़ रहे हो मुँह से हमें के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिलबर है अकबर माँ तेरी जुदाई में बला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी
سنےگی اب کیا کروں جی کر ہے اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں بس ایک جھلک صحرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خواہر علی اکبر کہتی تھی ماں پر میں سے لپٹ کر